Bonne ou pas. Cher FBO, bonjour à tous. Grand jour aujourd'hui. On vous l'a annoncé déjà depuis quelques jours sur notre Facebook, sur notre page officielle Forever Living Product Maroc officiel. On va avoir un nouvel expert nutritionniste. Alors ça a été un processus long pour trouver l'homme idéal, la personne idéale qui allait pouvoir nous accompagner tout au long de cette année sur le bien-être, sur la nutrition, sur tout ce qui va avoir attrait à vous. Ce qui va vous permettre aussi de parler de nos produits de la meilleure des façons. Je te rappelle quand même que Forever, ce sont les meilleurs produits. Exactement. Et donc, comment ça? On n'en a jamais douté. On n'en a jamais douté. Les meilleurs produits. Et pour les meilleurs produits, je suis désolé, mais il fallait le meilleur expert. Parce que ce n'est pas juste les produits, ce sont les produits qu'il vous faut pour votre santé. Alors, pour pouvoir trouver cet expert nutritionniste, on a regardé la télé, on a regardé les médias, on a regardé partout et on a essayé de trouver le meilleur. On a tout regardé, c'est simple. On est allé partout dans le royaume et on a cherché la personne qui pouvait être le seul représentant possible de nos produits. On a trouvé le meilleur. On a trouvé le meilleur. On a trouvé le meilleur, on va vous le présenter tout de suite. Non, c'est plus que le meilleur. C'est plus que le meilleur. Non, il y a le meilleur, il y a le vraiment meilleur et il y a lui. Franchement. Donc on va l'inviter ici, il va prendre notre place. Je vous demande d'accueillir comme il se doit notre ami Nabil Layachi. Yeah. Merci. Merci à toi. Merci Nabil. à toi. Merci. Merci à toi. Merci. السلام عليكم. شادني شويه تبوريشه باسكو فرحان بزاف حيت تنشكر الناس ديال فوريفر، تنشكر انطوان، تنشكر فيليب، تنشكر كاع الناس ديال فوريفر ماروك وفوريفر بصفه عامه اللي منحوني هذه الثقه هذه باش انني ندخل العائله ديال فوريفر. بطبيعه الحال هذا تشريف وتكليف في نفس الوقت. اكيد ان غيكون عندنا بزاف ديال اللقاءات غادي نتلاقاو باش نتشاركوا ونتبادلوا مجموعه من الافكار ومجموعه من المعلومات. اكيد ان الدور ديالي في الجانب الغذائي وفي الجانب نمط العيش ولو بياناتر بصفه عامه انا غنكون راه الاشاره ديالكم فيما يخص جميع التساؤلات ديالكم، فيما يخص الجانب الغذائي، فيما يخص المنتوجات. الهدف ديالي هو هذا باش نجاوب على التساؤلات ديالكم وطبيعه الحال باش كلنا نزيدوا لقدام ونحققوا الاهداف ديالنا. ما تنساوش ان دائما غيكون عندنا لقاءات، دائما غيكون عندنا دورات تكوينيه في بعضنا البعض. واخا ما نكونوش غادي نتلاقاو وعندكم تساؤلات يمكن لكم ترسلوها ليا سواء عبر الفيسبوك او عبر بعض المواقع التواصل الاجتماعي، وانا دائما غنكون راه الاشاره ديالكم باش نحقق هذوك الاهداف ديالكم وباش نحققوا جميع الاهداف ديال فوريفر كاملين. بطبيعه الحال هذا الشيء تيخصو شويه الخدمه، تيخصو شويه ديال الاجتهاد، تيخصو التبادل ديال المعلومات. انا كذلك باش نتعلم بعض الحوايج اللي نتوما عارفينها وباش نعطيكم بعض المعلومات اللي انا عارفها، واللي تيبقى دائما الهدف ديالنا جميع وكاملين هو الربح في جميع الجوانب وخصوصا فيما يخص جانب المعلومات اللي تتهم الجانب الغذائي وتتهم بعض المكونات الغذائيه. تنعاود نقول لكم شكرا لكم بزاف 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 اللي منحتوني هذه الفرصه، وانا جد سعيد اليوم، فرحان بزاف 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 انني معكم اليوم، وتنتمنى ان شاء الله نتلاقى بكم في القريب العاجل لان بغيتكم قبل ما نشوفكم، واكيد ملي غادي نشوفكم غنزيد نبغيكم بزاف. تحياتي لكم ويوم مبارك سعيد، وان شاء الله الله يلقينا في ساعات الخير ويكون الخير ان شاء الله. Reste là, Nabil, parce que vraiment, écoute, c'était formidable. Ce que je peux vous dire, c'est que Nabil va être avec nous, va être avec vous, va être pour vous, va être pour nous. Et surtout, c'est que vous allez avoir la chance de l'avoir à la prochaine Success Day. C'est le 21 octobre, donc soyez présents le 21 octobre, parce que la belle histoire entre Forever et Nabil aura déjà commencé. Et puis on se réjouit déjà de savoir là-bas. Merci beaucoup. وil y a beaucoup de surprises avant le 21. كاين بزاف ديال المفاجآت من هنا le 21 octobre، بزاف ديال لي سوربريز. كل مره غادي نعطيوكم شي حاجه وكل مره غادي نعطيكم وحده. Donc à chaque fois il y aura des surprises d'ici le 21. À chaque fois on va dévoiler une surprise une après l'autre. شكرا. Merci beaucoup. شكرا لكم.